क्योंकि आज के द्वारा आज से दिन से आप आजाद हो चुके हैं। आमीन आप प्रभु की अचल में आ चुके हैं। आमीन आप उसका भवन में आ चुके हैं। आमीन आप प्रभु की अंदर आ चुके हैं आमीन और प्रभु आप में आ चुके हैं। आमीन वो इसी समय आपको हीलिंग करने वाले हैं। हालेलुया आपका शरीर में हर एक बीमारी से आप आजाद होने वाले हैं, हालेलुया क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन में एक नया जीवन लाने वाले हैं, हालेलुया क्योंकि वो आपके अंदर की आपकी आत्मा में आ चुके हैं, आमीन क्योंकि वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप भी उससे बातें कीजिए, आप जोर जोर से बातें कीजिए। अजय प्रभु ने आत्मा तो तीन आमते नहीं है करो और उन्हीं तो आमना जीवन रहे कहते उन्हीं आया कमी दा यदि निया बच्चों रे जहाँ उड़ा दुआर बनवा और प्रभु तो उन्हीं लगी उड़ा दुआरे बनावा जहाँ ये होड़ा होड़मोरे रुआ आंसू आजारते प्रे एकनावना रोग और आचार पर आम तो मुगिया सचे प्रभु तो आमा होड़मोरिया रोग और आचार डॉक्टर कना और तेज जोनी तो आमा नीचे जीवन रहे कहते तो आमा होड़मोरिया जो डरे कंदमा थोड़ा बुआ में जपेदा সবাই চোখ বন্ধ করো सारे लोग हम लोग अपना आंख को बंद करेंगे সবাই চোখ বন্ধ করো और आप एक मन से आप प्रार्थना कीजिए। এক মনে প্রার্থনা করো आप अपना परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, তোমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা आपका করো बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, তোমার বাচ্চার জন্য প্রার্থনা করো आपका समाज के लिए प्रार्थना তোমার कीजिए, সমাজের জন্য প্রার্থনা করো आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। তুমি তোমার জন্য প্রার্থনা করো लेकिन आप हम लगी प्रार्थनाएं में তুমি তোমার জন্য প্রার্থনা করো हम आत्मटुला लगी प्रार्थना তোমার में গ্রামের জন্য প্রার্থনা করো आमरेन गिदरे को लगी प्रार्थना তোমার में ছেলেমেয়ের জন্য প্রার্থনা করো आमरेन चुरी बाबा लगी प्रार्थना তোমার में স্বামীর জন্য প্রার্থনা করো आवा आत्तु लगी प्रार्थना में তোমার গ্রামের জন্য প্রার্থনা করো आमा तिसरे होड़ को लगी प्रार्थना में তোমার দেশের জন্য প্রার্থনা করো रेंगे योरी होड़ को लगी प्रार्थना में গরিব মানুষের জন্য প্রার্থনা করো रुआ आंसू होड़ को लगी प्रार्थना অসুস্থ में রোগীর জন্য প্রার্থনা করো यो ब्लू मुना को हमको लगी प्रार्थना में মাতালদের জন্য প্রার্থনা করো लड़ाई झगड़ा में को हमको लगी प्रार्थना में ঝগড়াটির জন্য প্রার্থনা করো जो बेबिचारे में को हमको लगी प्रार्थना में ব্যভিচারীর জন্য প্রার্থনা করো से अपन हमको तो ईश्वर को बढ़ाए दड़िया যেমন ওরা বুঝতে পারে ঈশ্বরকে और प्रभु तो आमें बढ़ाए दड़िया তুমি বুঝেছো चला नहीं होक करे এসো এই সময়ে चला शत्रुड़ा पे हमें जब সবাই চোখ বন্ধ করো नहीं जब इन जमाए पिया তোমাকে আমরা প্রার্থনা করছি आप तो इन जमा पे ईश्वर थे তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি नहीं आप इन नहीं पे करा তোমাদেরকে বলছি यीशु मसीह आप नहीं हजू करा ঈশ্বর এসছে এই সময় और उन्हीं आप पे घोड़ो आप पिया তোমাদেরকে সাহায্য করবে उन्हीं तीन आप पे आयुर पिया তোমাদেরকে আয়ুর করবে दला उन्हीं आयुर दला এসো সে তোমাদের दला आप पे उन्हीं आयुर दला এসো তার কাছে दला आप पे हजू दला এসো दला उन्हीं आयुर दला এসো তোমরা এসো সবাই दला तीन जा देते তোমরা সবাই এসো इन जन पे नहीं पे करा তোমাকে বলছে प्रभु तो इन लई करा প্রভু বলছে দাসকে इन नोड़े आप इन पिया তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি দাস अधिकान परिवार रे তোমাদের পরিবারে है जब पे है अकान किया এসেছো কিন্তু मैं का रस का तो बोलो तबे আনন্দ নেই अधिकान परिवार रे তুমি অনেক পরিবারে है जब पे है अकाना এসেছো मैं घंटा का मैं तो बोलो तबे টাকা পয়সা আপনাদের নেই तीन नोड़े नेलन पिया দাদা দেখতে পাচ্ছি प्रभु इन लई करा প্রভু ওকে বলছে आई माहौड़ा होड़ मरे কিছু পরিবারের वर्त्री रुआ मेरा तकवा পাতলি वर्त्री रुआ मेरा तकवा অবশ্য আছে नोड़े इन नेले जोई जा দাদা দেখতে পাচ্ছে और तोल रिया रुआ मेरा মাসিকের প্রবলেম আছে सुगर रिया रुआ मेरा সুগারের প্রবলেম আছে আপনাদের कैंसर रिया रुआ मेरा ক্যান্সারের প্রয়োজন আছে ट्यूमर रिया रुआ मेरा টিউমারের জন্য রোগী हार्ट আছে रिया रुआ मेरा হার্নিয়ার জন্য এসেছেন পেশেন্ট मिर्गी रिया रुआ मेरा মির্গির জন্য এসেছেন लाखवा रिया रुआ मेरा প্যারালাইসিসের জন্য चला এসেছেন तेज प्रभु इन এসো ঈশ্বরের দাস বলছে और তাকে। इन लगी प्रार्थना है তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে तेज आप होतला प्रार्थना है তুমিও প্রার্থনা করো और ईश्वर ले आए में ঈশ্বরকে বলো ईश्वर इन जोटे दिन में তোমাকে স্পর্শ করো इन दाढ़ी जी में আমাকে শক্তি দাও तेज इन मुझे लगी है करा আমি মৃত্যুর জন্য এসেছি और आप दिए मोय तड़े जा তুমি আমাকে বাঁচাও आप दिए बोतल तड़े जा তুমি আমাকে বদলাবে इंद्र बढ़िया मेरा আমার স্পর্শ করো इंद्र बढ़िया मेरा আমাকে বাড়ির আত্মা আছে इंद्र बढ़िया मेरा আমার কাছে বন্ধ আত্মা আছে इंद्र बढ़िया मेरा আমার কাছে বন্ধ আত্মা আছে इंद्र जो बोलो मेरा আমাকে নেশাগ্রস্ত আছে इंद्र लड़ाई झगड़ा मेरा আমার হিংসা আছে इंद्र बढ़िया मेरा আমাকে স্পর্শ করো इंद्र लौट गुटी मेरा আমাকে হিংসা আছে इन बदल में আমাকে বদলে দাও चला नहीं होक देखो
বেলা এই সময়ের জন্য Delani okte ba. এসো প্রভু Dela আমার chotola ba me bunje bila. সময় আমাকে Delani te bunje bila. এসো তোমরা Dela uno okte re. বেলা এই সময় তোমরা Delani okte re. এসো এই সময় Dela bhukni okte re. এসো এই সময় Delani okte re. এসো এই সময় Delani okte re. এসো তোমরা এই সময় Abu apik bunje bila. প্রার্থনা করো Abu ati bun ala gidi da. তোমাদের হাত স্পর্শ করো Volunteer bun dana pada bun ko. ভলান্টিয়ার আপনারা ধরো Delani okte re. এসো এই সময় Bor ko ala gidi ka pe. তোমাদের শরীর ছেড়ে দাও Prabhu re atma hai jo thana. প্রভু আপনাদের আপনাদের Aaj bhi ami jude. প্রত্যেকটা মানুষের Ai কাছে bol sakto kulo ya. কিছু মানুষ সাক্ষ্য দেবে এখানে Jai ora tile ka lada takwa. যার হাত পা নাড়বে Kulla to la se una ko kuwa. পড়ে যাবে সে Ai ko jaigar babu tay jo ko. তোমাদের চিনি Dela usarai pe dela jore jore. এসো প্রার্থনা করো তোমরা সবাই জোরে জোরে Samay badua. সময় আর নেই Okte kom dia. কম আছে সময়। Delani okte re. এসো এই সময়ের মধ্যে Prabhu ame ahwan karo. প্রভু তোমাকে ডাকছে Aaponi hoy me. তুমি ডাকো Alu bila usarai me. Dela hoy me dela. তুমি ডাকো তাকে ডাকো তোমরা প্রত্যেকটা আমাকে স্পর্শ করো তুমি আমাকে মহব্বত করো। আমাকে ভালো করে আমাকে পেয়েছে আমাকে সত্যি দাও আমাকে ভালো দাও। আমাকে নূতন করে দাও। আমাকে ফিরিয়ে দাও এসো Dalam perlu hotel ada penjelas juga. Kalau contoh hoy me setelah haju me ini. সবাই আপনারা ডাকুন ঈশ্বরকে এই Hoy সময় me jahai hoy ay sumse hotel haju. যেই ডাকবে তার কাছে ঈশ্বর আসবে Jahai bay hoy hotel me haju. যে ডাকবে না তার কাছে ঈশ্বর আসবে না Itu jahai mojo pe jong karo. যে ভালো হওয়ার চাইছো Dalam uni hoy me. তাকে ডাকো Baru di layar me. তাকে তোমরা বলো Tapi yang ini jarur aku layar me. আমাদের প্রত্যেক Apa hal jarur aku layar me. হক ফিরে জন্য Ini jaga nahi kate. আমি ওই জায়গায় নিয়ে Ay যাবো। malum sir ko. তুমি চোখ টিপে Ay থাকবে না। aap se istora hoy me. তুমি ডাকো Ama ঈশ্বরকে atma jata hoy me. তোমার আত্মা দিয়ে ডাকো Ama jarur ali jata hoy তোমার me. প্রয়োজনের জন্য ডাকো Ama jarur ali jata hoy me. প্রয়োজনের জন্য Dela dia hostare. বলো এই সময় Dela. এসো छोटो होड़ সবাই आज हम आपके लिए हम केवल प्रार्थना करेंगे তোমাদের জন্য প্রার্থনা করতে ঈশ্বরের দাস आपकी प्रार्थना कीजिए তোমাদের জন্য প্রার্থনা করতে आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें প্রত্যেকটা বিশ্বাসে আপনারা প্রার্থনা করুন चलो छोटो होड़ সবাই चलो छोटो होड़ आप मेरे সবাই এই সময়ের মধ্যে मैं ते माने जलगाना लो तुझे माना लो मेरा मैं ते माना जलगाना लो तुझे माना लो तेरे संगी है रोया तेरा रोड़ा तेरे संगी है रोया तेरा रोड़ा
মাইসে জেল করতেছো দাদন মা জেল করতেছো তুমি দেখো ঈশ্বর দেখো বড় কথা দিছো চক্র প্রভু নারী মা কথা দিছো এদেরকে বাচ্চা মা কথা দিছো দেখাও এই বড় কথা দিছো বদল কথা দিছো না কথা দিছো সাহায্য ফির কথা দিছো সাহায্য আত্মারে গুলো কথা দিছো তেলা নিয়ম কথা দিছো হালেলুয়া হালেলুয়া এসো এসো पाप कमी भागी में धर्म कमी पाप कमी भागी में धर्म कमी এসো এই সময় आपके अंदर में जो पाप को मारने के लिए ঈশ্বর এটা সাথে তুমি बुराई को छोड़ दो এটা প্রত্যেকটা মানুষকে नफरत को छोड़ दो हिंसा को छोड़ दो क्रोध करने के लिए छोड़ दो मारपीट छोड़ दो सब खुदा में आप पाओगे সাহায্য তুমি सब खुदा को पाओगे এসো প্রভু सब आपको चंगाई मिलेगी सब आपको शांति मिलेगा सब आपको आनंद मिलेगा सब आपको नया जीवन मिलेगा सब आपको परिवार में शांति मिलेगा हालेलुया হালেলুয়া चला जोतो সবাই এই সময় चला जोतो हो चला সবাই এসো समय मिनारे সবাই আছে এখনো इस टाइम पे मेडिया প্রভু দাস ঈশ্বর দাস আপনাদেরকে ईश्वर के लिए इतना প্রভু তাকে বলছে इतना बढ़िया बगी में देखो সমস্ত মন্দিরটা বার করে দাও बगी पे अपने हड़ को लगा के दी पे মন্দিরটা আপনাদের एक को जगह जगह बगी पे মন্দির জন্য ছেড়ে দাও वो बच्चे को लोड गुटी बगी पे হিংসা কথা ছেড়ে দাও इतनी रंगा बगी पे হিংসা রাগ হিংসা ছেড়ে দাও इतना हुलूक बगी पे মিথ্যা কথা তখন इस तरह पे बुगी है पिया ঈশ্বর আপনাদের ভালো কিছু उन्हीं रात काफी नहीं चला মন্দিরটা আপনাদের থেকে বার করে नहीं দাও जब मेरे पेट पे जंदा है ঈশ্বর দাসকে বলছে अपने बुलाया पेट पे जंदा है আপনাদেরকে স্পর্শ করছে चला जोतो हो এই সময় এসো इतनी ही जाते रहे हम बापू के डरे আজকে যদি তুমি आप इससे हम बापू किया তুমি ভালো হবে না नियम से प्रभु हम बाप बनाए डरे তুমি এখন বলছো আমাদের কি किससे हम बनाए डरे তুমি বিলকুল তোমরা ভালো হবে না प्रभु ही ने मैंने कभी नहीं ঈশ্বরকে বলছে ঈশ্বর और प्रभु ही ने तुझे पैसा ही में আপনাদেরকে नहीं বলছে प्रभु तो हाथ से चलाओ তোমরা আপনার কাছে গেছে और उन्हें जो तुझे তোমার কাছে গেছে अपने प्रभु ताड़ी मिला তোমার অন্তরে अपना ताड़ी जब खतर लगे তুমি সেই আশীর্বাদ তুমি ঈশ্বর করতে পারছো जो तो उस समय पे झरझर पे समय जमा करो मैं मेरे पे कोई भी इस्लाम मत है चला जो तो उस समय पे समय जमा हालेलुया 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 खुदा ঈশ্বর
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ এদেরকে স্পর্শ করবে ये ईश्वर सर हाय पे ঈশ্বরকে আরাধনা করো उन्हें दो पे सावरे बनाया তোমার কাছেই আছে और ईश्वर दा पे जोड़े लगा पे তোমাদের প্রত্যেকটা বিশ্বাসকে স্পর্শ ये आप করেছে पुण्यला ঈশ্বর আপনাদেরকে চমক দেখাবে अड़िगान होड़े बुगी ये काम ना অনেক মানুষ ভালো হয়েছে और अब मैं ते पुण्यल लड़े এবং চোখের সামনে আপনারা দেখবেন लंबा गवाही हुआ অনেক বড় সাক্ষ্য হবে लंबा गवाही हुआ অনেক বড় সাক্ষ্য হবে ये जा दिन रे আজকে এই দিনে प्रभु दा पे जीवन रे चलाओ প্রভু আপনাদের অন্তরে গেছে हालेलुया হালেলুয়া